Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and today I am going to do my smallest oil pastel drawing yet. नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपना सबसे छोटा ऑयल पेस्टल ड्राइंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो বন্ধুগণ, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আর আজকে আমি আমার সবথেকে ছোট অয়েল পেস্টেল ড্রয়িং করতে চলেছি, সাথে থাকুন। So the subject which I have chosen for this drawing is cue balls. Okay, and see, I am taking measurement with divider. तो दोस्तों देखिए, मैंने जो सब्जेक्ट चूज किया है आज के लिए वो मैंने चूज किया हुआ है क्यू बॉल्स। और देखिए, मैं बनाने के लिए डिवाइडर से मेजरमेंट ले रहा हूँ। तो বন্ধুগণ দেখুন, আজকে আমি সাবজেক্ট চুজ করেছি কিউ বল। আর দেখুন, সেটা বানাবার জন্য আমি ডিভাইডার দিয়ে কিন্তু মেজারমেন্টগুলো নিলাম। After taking the measurements through divider, just starting with a T and taking equal divisions on all the sides, all you have to do is join the points. Okay, and this method is very accurate for drawing circles and other shapes as well, or drawing proportions. Okay, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ सर्कल ड्रॉ करके। ठीक है, तो इस मेथड में सबसे जो एडवांटेज आपको मिलेगा कि एक बार आपने डिवाइडर ले ली, डिवाइडर से मेजरमेंट ले लिया, हर तरफ टी ड्रॉ करने के बाद हर तरफ इक्वल मेजरमेंट लेना है डिवाइडर से। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ पॉइंट जो है वो जोड़ना है और आपका सर्कल बन जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है सर्कल बनाने के लिए, और दूसरे चीज़ों भी बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, তো বন্ধুগণ দেখুন, আমি এখানে ফার্স্টে সার্কেল ড্র করছি কিউ বলটা ড্র করার জন্য। সেটার জন্য আমি টি দিয়ে স্টার্ট করছি। সব দিকে আমি ইকুয়াল ভাগ নিয়ে নিলাম ডিভাইডার দিয়ে। ঠিক আছে, এবার ভাগ নেওয়ার পর আমাদের শুধু পয়েন্টগুলোকে জুড়তে হবে। এটা একটা খুব ভালো মেথড সার্কেল ড্র করার জন্য। এতে সার্কেল খুব অ্যাকিউরেট আসে। শুধু তাই না, যেখানে প্রপোর্শনের ব্যাপার আছে সেই জায়গাগুলোতেও কিন্তু এই মেথড খুব ভালোভাবে কাজে আসে। সি, আই এম গোয়িং টু ড্র দ্য exact circle on a layer of masking tapes, and you will see, since the measurements are same, the circle that I will get will be approximately 90 to 99% similar. तो दोस्तों देखिए, मैं अभी एक और सर्कल मास्किंग टेप के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि मेजरमेंट सेम है, आप लोग देखेंगे कि जो सर्कल हम लोग मास्किंग टेप के ऊपर ड्रॉ करेंगे वो भी 90 से 99% সিমিলার होगा उस सर्कल से। ওকে, তো বন্ধুরা দেখুন, আমরা একটা সার্কেল আরেকটা সার্কেল কি করছি, মাস্কিং টেপে ড্র করছি। ঠিক আছে, এবার যেহেতু মেজারমেন্টটা সেম, আপনারা দেখবেন যে সার্কেলটা প্রায় 90 থেকে 99% সিমিলার এসছে আমরা খাতায় যে মানে পেজে যে সার্কেলটা আঁকলাম সেটার সাথে। ওকে, this is another technique for doing realistic drawings, because this solves the border or the edge issues a lot. Okay, तो दोस्तों ये एक अच्छा टेक्निक है रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है कि जो बॉर्डर का जो इशू होता है ना ऑयल पेस्टल के साथ, शार्प बॉर्डर्स नहीं मिलते, वो इशू ये सॉल्व कर देता है। ওকে, তো বন্ধুগণ দেখুন, এটা কিন্তু একটা খুব ভালো মেথড রিয়েলিস্টিক ড্রয়িংয়ের জন্য। সি, দিস ইজ 90% সিমিলার। দেখা আপনি 90% সিমিলার। তো বন্ধুগণ দেখুন, এটা আরেকটা খুব ভালো মেথড রিয়েলিস্টিক ড্রয়িংয়ের জন্য। কারণ কি, এইভাবে মাস্কিং টেপে এঁকে নিলে এই যে শার্প বর্ডার পাওয়ার যেটা একটা প্রবলেম হয় অয়েল প্যাস্টেলে, সেই প্রবলেমটা কিন্তু হবে না। সি হাউ,
I'm doing the colors around the masking tape, so I don't have to worry about the color getting inside my subject area. तो दोस्तों देखिए, मैं जो अभी बैकग्राउंड कर रहा हूँ वो मास्किंग टेप के आजू बाजू कर रहा हूँ, तो कोई भी कलर मेरा जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उसके अंदर घुस जाएगा, इसका पॉसिबिलिटी और नहीं रहा, है ना। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমি যে কালারগুলো যেগুলো করছি সেটা কিন্তু মাস্কিং টেপের বাইরে করছি, তো কোনো কালার আমার ভেতরের দিকে ঢুকে যাবে, মানে যেখানে মেন আঁকাটা আছে সেই ভয়টা কিন্তু আমাদের আর থাকলো না। ওকে, নাও when we will blend, we will make sure that we go to the very edge of the masking tape, okay, so that you know every portion is covered. See, now I'm blending and see I'm going right to the very edge of the masking tape. तो दोस्तों देखिए, जब मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ आप लोगों को एकदम मेक श्योर करना कि एकदम जो एज जो है ना मास्किंग टेप का, एकदम पूरा एकदम उस वहाँ तक भरना है, कुछ गैप नहीं रहना चाहिए, तभी वो एकदम प्रॉपर लाइन जो है वहाँ पे वो आएगा। তো বন্ধুরা দেখুন, আপনারা যখন ব্লেন্ডিং করবেন এবার যখন, তখন কিন্তু একদম শিওর রাখতে হবে যেন একদম মাস্কিং টেপের একদম লাইন, একদম যেখানে আর কি মাস্কিং টেপটা চিপকে আছে কাগজের সাথে, একদম সেই লাইনের সাথে সাথে অবধি যেন একদম আপনাদের ব্লেন্ডিংটা হয়, তবেই কিন্তু সেই প্রপার লাইন, মানে মাস্কিং টেপটা তোলার পর একটা প্রপার লাইন কিন্তু তবেই পাবেন। একদম কোনো ফাঁকা জায়গা ছাড়বেন না, একদম পুরো ভালোভাবে ভরবেন, একদম সরু লাইন পর্যন্ত ছাড়বেন না। Don't even leave a single thin line around the masking tape, okay? मास्किंग टेप के आजू बाजू एक पतला लाइन भी नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा भर जाना चाहिए, ओके। Now we will just do the detailing, little bit of detailing. Mostly we will try to finish the base of the background. तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत डिटेलिंग है वो सब करेंगे। मेनली जो बैकग्राउंड का जो बेस है वो हम लोग पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो বন্ধুগণ দেখুন, আমরা এবার ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর কাজ করব, হালকা ডিটেলিং করব, মোটামুটি ব্যাকগ্রাউন্ডের যে বেস পোর্শনটা সেটা আমরা পুরোটা কমপ্লিট করে নেব, ওকে। অ্যানাদার থিং, সি হোয়াট এভার আই এম ডুইং ইন আ ভেরি স্মল স্পেস, সো ইম্যাজিন ইফ দিস টেকনিক্স আর ইফেক্টিভ in such a limited space, how effective they would be when you do it in a big paper. If you are a beginner, I would suggest you to go for big drawing, okay, big paper. So imagine how effective these techniques will be out there, how nice your realistic drawings will come out. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए और एक चीज़ कि मैं यहाँ पे काफ़ी छोटा जगह पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोचिए कि अगर इतना छोटा स्पेस में अगर ये टेक्निक्स काम करेंगे अच्छे से, तो बड़ा जब आप लोग ड्रॉ करोगे तब कितना अच्छा वो आप लोगों को इफेक्ट देगा, कितना अच्छा रियलिस्टिक आप लोगों का आ सकता है जब आप लोग बड़ा ड्रॉ करोगे। आप अगर बिगिनर हो, जो भी हो, बड़ा ड्रॉ कीजिए, बड़े पेपर पे ड्रॉ कीजिए, तो सोचिए वहाँ पे कितना ज़्यादा आप लोगों का रियलिस्टिक इफेक्ट आ सकता है। तो বন্ধুগণ দেখুন, আমরা কিন্তু এখানে একদম ছোট জায়গাতে কাজ করছি, খুবই ছোট। এবার সেইখানে যদি টেকনিকগুলো ভালোভাবে কাজ করতে পারে, তাহলে ভাবুন বড় জায়গায় যখন আপনারা এটাকে অ্যাপ্লাই করবেন এই টেকনিকগুলো, তখন কতটা বেশি ইফেক্টিভ হবে, কতটা ইফেক্টিভ হবে আপনাদের রিয়েলিস্টিক ড্রয়িং, কতটা সুন্দর আসতে পারে, কতটা রিয়েলিস্টিক আসতে পারে। আপনারা যদি বিগিনার হন
আমি কিন্তু সাজেস্ট করব, বিগিনার বা যাই হোক আমি সাজেস্ট করবো যে আপনার বড় পেপারে কিন্তু করুন, ঠিক আছে, বড় পেপারে স্টার্ট করুন, দেখবেন খুব সুন্দর রিয়েলিস্টিক ইফেক্ট আসবে। Another thing which you might have seen just now, that I drew again over the masking tape and then I made the circle and pasted it out here. Okay, so this is another uh, advantage you get. You can just draw over the masking tape, and you, if there is a portion, another second portion that needs to be covered, you can do it without any problem. And while coloring, you won't have to worry about the colors getting inside. तो दोस्तों, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि मैंने फिर से मास्किंग टेप के ऊपर ड्रॉ किया और छोटा सा जो सर्कल था उसको काट के मैंने बिठा लिया, ठीक है। तो देखिए, इस टेक्निक का एक और एडवांटेज ये है कि कहीं पे भी अगर आपको ड्राइंग के अंदर भी, सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ ऐसा जगह दिखा जो कवर करने लायक है, तो आप लोग मास्किंग टेप के ऊपर ड्रॉ करके कर सकते हो आराम से, ठीक है। তো বন্ধুগণ, দেখুন এই টেকনিকটার আরেকটা ভালো জিনিস কি, যে কোথাও যদি আপনারা দেখেন যে ড্রয়িংয়ের ভেতরে এমন একটা জায়গা আছে যেটাকে কভার করতে লাগবে, তাহলে আপনি সেখানে মাস্কিং টেপের উপর আবার থেকে এঁকে নিয়ে কাটিং করে নিয়ে সেই জায়গাটা কভার করতে পারবেন। এটা কিন্তু আরেকটা অ্যাডভান্টেজ, বোঝা গেল? নাও সি, I will just fill up the borders, okay? In spite of coming this far, we might mess up the sharp edges of the borders, so we will deal with that properly, okay? तो दोस्तों देखिए, अभी हम लोग को सिर्फ बॉर्डर के अंदर का हिस्सा बस फिलअप करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चांस है कि हम लोग का जो बॉर्डर जो है वो बिल्कुल शार्प नहीं आएगा, खराब हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे। कैसे, देखते रहिए। তো বন্ধুগণ দেখুন, এরপর আমাদের কি করার কাজ আছে, যে শুধুমাত্র বর্ডারের ভেতরে আমাদের রং ভরতে হবে, কিন্তু এখনও চান্স আছে যে একদম বর্ডারের সাইডে যে এজগুলো, শার্প এজ যেটা আমাদের দরকার হয়, সেটা হয়তো আসবে না, সেই জায়গাটা খারাপ হতে পারে। যার জন্য আমরা ওই জিনিসটাকে ভালোভাবে ডিল করব। কিভাবে? সি, I am using earbuds for blending. Earbuds have a sharper edge, right? So while blending with earbuds, you can go to the very edge or to the very borders, and when you blend, it will give you around 80% sharp line, or 80 to 85% sharp line you will get. Okay, see, I'm getting sharp lines now. I'm blending little bit with fingers as well, since it's 3 inches. One finger will definitely work. Now see, I'm using white glass marking pencil. Okay, this will completely smooth out the edges and it will give you a complete sharp edge. You can color over it again, no issue. With light pressure you can blend, it will create sharp edges again. Okay, so this is another great advantage. When you will draw on a big paper, this will come in very, very handy. If you can, smooth out the edges to around 80 to 85% as well on a big piece, it will look extremely sharp. When the size reduces, that roughness of the edges increases. If you look up close, you will be able to see the rough lines, but when the picture is big or your drawing is big,
those little bit of irregularities in the borders won't be visible, and they will look sharp from the distance and will look extremely realistic. So doing big is actually easier, so go for that. तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए ईयरबड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ईयरबड्स का क्या होता है कि ईयरबड्स का जो मुंह जो होता है वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, तो क्या होगा कि आप छोटा एरिया तक ब्लेंडिंग करते करते जा सकते हो, है ना। उससे क्या होगा, ऑलमोस्ट 80-85% आप लोगों को शार्प एज मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं उंगलियों से भी ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, 3 इंच का है ऑलमोस्ट ये वाला। एक उंगली से एक उंगली तो काम करेगा ही ब्लेंडिंग के लिए, एक उंगली आप फिट कर पाओगे ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। खैर जो भी है, उसके बाद मैंने यूज़ किया वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल। ये क्या करेगा, वो जो 80-85% जो स्मूथ हो गया था, शार्प हो गया था, उसको ये पूरा 90% तक ले जाएगा, 90-95% ऑलमोस्ट ले जाएगा, एकदम ही स्मूथ कर देगा, ठीक है। एक लेयर क्रिएट करता है, तो इसके ऊपर आप वापस से ऑयल पेस्टल चढ़ा सकते हो, लाइट प्रेशर में करोगे वापस वो आपको शार्प एज दे देगा। ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जब आप लोग बड़ा एरिया में ड्रॉ करोगे, ठीक है। छोटा एरिया में क्या होता है कि सामने से आप देखोगे ना, तो वहाँ पे छोटा सा भी अगर वो थोड़ा सा भी रफ रहा तो वो नोटिस किया जा सकता है, नोटिसेबल है वो वाला, ठीक है। क्योंकि छोटा साइज के हिसाब से वो छोटा छोटा जो इरेगुलरिटीज़ है वो काफ़ी बड़ा लगता है। लेकिन जब आप लोग बड़ा ड्राइंग करोगे तब आपका अगर एजेस जो है वो अगर 80-85% भी अगर स्मूथ हो गया ना, तो वो ऑलमोस्ट प्रॉपर लाइन ही लगेगा, जब आप देखोगे शार्प लगेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगेगा, शार्प लगेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बात यह है कि बड़ा ड्राइंग करना ईजियर होता है। वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत इरेगुलरिटीज रहा भी 80-85% में, आप सोच सकते हो कि 15% तो है ही इरेगुलर, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा, दिखेगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए आप लोग जब करोगे तब आप लोग बड़ा साइज में कीजिए, बड़ा साइज में कीजिए और ये सारे टेक्निक्स उस पर अप्लाई कीजिए, तब आप लोगों को देखेगा कि कितना अच्छा आपका वो इफेक्ट आ रहा है। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা যখন এখানে ব্লেন্ডিং করছি, আমরা ইয়ারবাডস দিয়ে ব্লেন্ডিং করছি, ঠিক আছে। এবার ইয়ারবাডস দিয়ে ব্লেন্ডিং করার লাভটা হচ্ছে ইয়ারবাডসের মাথাটা একটু ছুঁচলো টাইপের হয়, একটুখানি হলেও মানে সরু হয়। এবার সেটা দিয়ে ব্লেন্ডিং করলে কি হবে, আমরা একদম কর্নার যে জায়গাগুলো আছে, একদম বর্ডার যে এরিয়াগুলো আছে, সেটার একদম মুখোমুখি আমরা প্রায় যেতে পারবো ব্লেন্ডিং করতে করতে। প্রায় 80-85%ও একদম শার্প করে দেবে একদম। এবার তাতে মোটামুটি আপনাদের কিন্তু কাজ চলে যাবে যদি বড় ড্রয়িং হতো। ছোট ড্রয়িংয়ে 80-85% কিন্তু এনাফ না, ওখানে তাতেও কিন্তু বোঝা যাবে যে না ওই জায়গাটা একটুখানি ছাড়া 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 ভাবটা আছে মৌ কালারে। সেটার জন্য দরকার হচ্ছে তখন আমাদের হোয়াইট গ্লাস মার্কিং পেন্সিল। এতে লাভটা কি, এটা একটা লেয়ারও ফেলবে, প্লাস একদম পুরো একদম মুখ অবধি পুরো একদম 90-95% অবধি একদম পুরো স্মুথ করবে, একদম পুরো একদম শার্প এজ এনে দেবে। এটা একটা লেয়ার ফেলছে, তো সেই জন্য এটার উপরে আপনি আবার থেকে অয়েল প্যাস্টেল দিয়ে কাজও করতে পারবেন। হালকা প্রেসারে পেন্সিলটা ইউজ করবেন, আবার শার্প এজ দিয়ে দেবেন। বোঝা গেল? তো আপনারা যখন করছেন, ঠিক আছে, আপনারা কিন্তু করবেন হচ্ছে বড় সাইজে। বড় সাইজের লাভটা কি, বড় সাইজে এই টেকনিকগুলো যখন আপনারা বড় সাইজে অ্যাপ্লাই করবেন না, তখন কিন্তু আপনারা খুব সুন্দর ইফেক্ট দেখতে পাবেন।
বড় সাইজের পেপারে আপনারা যদি 80-85% যদি আপনাদের এজগুলো যদি শার্প দেখতে লাগে না, তাও আপনাদের পুরো ড্রয়িং একদম ভালো মতন রিয়েলিস্টিক লাগবে। কারণ কি বড় জায়গায় যখন ওটা কেউ দেখবে সামনে থেকে বা একটা ডিস্টেন্স থেকে যখন দেখবে, তখন এই হালকা ইরেগুলারিটি যেটা হয় অয়েল প্যাস্টেলের টুকটাক, ওটা ম্যাটার করবে না, ওটা ম্যাটারই করবে না, ওটা দেখাই যাবে না। লাইনগুলো 80-85% পুরো শার্প লাগবে, পুরোপুরি আপনাদের মানে একদম সুন্দর আসবে আপনাদের রিয়েলিস্টিক। তো সেই জন্য আপনারা যখন করবেন তখন চেষ্টা করবেন বড় সাইজে করার। Notice another thing very carefully out here. Okay, since I'm working in a very small space, the subject which I have chosen is a cue ball, which can be drawn with a simple circle. So I'm not focusing on anything complicated, and the colors that I am using, those are limited as well, which is very important, because if you have to work very small in a already small space, it will be very difficult. Okay, but when you will be doing it in a big space, it will be a very good practice drawing for you. तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस कीजिए कि क्योंकि मैं एक छोटा जगह पे काम कर रहा हूँ, मैंने जो सब्जेक्ट चूज किया है वो बस एक सिंपल सा क्यू बॉल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि सब्जेक्ट एकदम सिंपल है, एक सिंपल सर्कल से मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ, और जो कलर्स मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो भी काफ़ी कम है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सोचिए कि आप ऑलरेडी छोटा जगह पे और भी छोटे छोटे कलर्स से अगर आपको काम करना पड़ रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन यही वाला ड्राइंग जब आप लोग बड़े स्पेस में करोगे तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा प्रैक्टिस ड्राइंग हो जाएगा। समझ में आया? তো বন্ধুগণ দেখুন, আমি যেহেতু এখানে ছোট জায়গায় কাজ করছি, আমি কিন্তু সাবজেক্টটা সেই জন্য একদম সিম্পল চুজ করেছি, জাস্ট একটা কিউ বল, ঠিক আছে। এবার তাতে লাভটা কি হচ্ছে, আমি এইখানে কিউ বল বা পুল বল যেটা আমরা বলি আর কি, ঠিক আছে। তো তাতে লাভটা কি হচ্ছে যে সাবজেক্টটা সিম্পল, একটা মাত্র সার্কেল দিয়ে আমি সেটাকে এঁকে ফেলতে পারছি, আর যে কালারগুলো যেগুলো আমি ব্যবহার করেছি সেগুলো কিন্তু খুব কম। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি ধরুন একটা ছোট জায়গায় আপনি অলরেডি কাজ করছেন, সেটার মধ্যে আরও ছোট ছোট কালার যদি ব্যবহার করতে হয় সেটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এই ড্রয়িংটাই আপনারা যখন বড় জায়গায় যখন আঁকবেন তখন আপনাদের জন্য কিন্তু এটা খুব সুন্দর একটা প্র্যাকটিস ড্রয়িং হয়ে যাবে। বোঝা গেল? Okay, now let's talk about some shading aspects of this drawing. Okay, so by looking at this drawing, you can already guess the light is falling from the left side. Okay, but from where? Here the light is falling almost from 9 to 10. If you consider the clock hand, then from 9 to 10 o'clock, from that position the light is falling on the pool ball. Okay, how will you understand that? You will understand that in few seconds or few minutes. Okay, I'll come to that again. While the light is coming from the left side, the right side is in the dark zone. Okay, here I am doing the shadow. See, now try to imagine a light source in the 9 to 10 zone. Imagine a light falling on it.
the portion that will receive the light will be illuminated and the portion which will not receive the light will be in the dark zone. And see, hence that kind of shadow, a small shadow, a fine line kind of a shadow. ओके तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हम लोग थोड़ा शेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइट जो है ये तो देख के आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से कहाँ से आ रहा है? अगर घड़ी का हाथ अगर आप लोग पकड़ोगे 9 और 10 तो उस एरिया से ये लाइट आ रहा है। अभी देखिए मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है ऑलमोस्ट उसी जगह पे प्लेस करो। अगर 9 और 10 अगर घड़ी का हाथ होगा वहां से अगर कुछ लाइट गिरेगा तो देखिए ऑलमोस्ट उसी जगह पे रिफ्लेक्शन आना चाहिए। सी द रिफ्लेक्शन शुड ऑल्सो कम इन दैट 9 और 10 जोन। ओके, सी वेयर आई एम पुटिंग इट, वेयर आई एम गिविंग द रिफ्लेक्शंस, सो दैट ऑल्सो गिव्स द आइडिया दैट द लाइट इज इन द 9 to 10 जोन। ओके, तो दोस्तों देखिए, तो लाइट 9 to 10 जोन से आ रहा है, तो वो आप लोग कैसे समझ पा रहे हो? अभी मैंने रिफ्लेक्शन भी बिठाया ऑलमोस्ट उसी एरिया पे। अभी समझो कि आप लोग इस तरीके से समझो कि 9 और 10 का जो हाथ है उस वहाँ पे कोई एक लाइट है, वहाँ से लाइट गिर रहा है बॉल के ऊपर। उस हिसाब से देखो एकदम पतला सा शैडो आया है, छोटा सा शैडो आया है। जितना तक लाइट पहुँचा है वहाँ तक लाइट शेडिंग है, जहाँ तक लाइट नहीं पहुँचा है वहाँ पे डार्क शेडिंग है। बस इतना सही है। তো বন্ধুগণ দেখুন এইখানে তো ছবিটা দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন যে লাইটটা লেফট সাইড থেকে আসছে, কিন্তু লেফট সাইড থেকে কোথা থেকে আসছে? লেফট সাইড থেকে 9, যদি আপনারা ঘড়ি ধরেন, ঘড়িতে 9-এর হাতটা যেখানে আছে, 9টা যেখানে আছে আর 10টা যেখানে আছে, অলমোস্ট সেই জায়গা থেকে লাইটটা আসছে। ঠিক আছে, আপনারা ধরুন যে ওইখান থেকে একটা লাইট এসে বলটার উপরে পড়ছে, সেই অনুযায়ী দেখুন আমি যে রিফ্লেকশনটা বসিয়েছি 9 লেখাটা ঠিক উপরে, অলমোস্ট দেখুন সেই 9 আর 10 ঘরের ওই জায়গাটাতেই বসিয়েছি। আর নিচে দেখুন সেই অনুযায়ী দেখুন সেই শ্যাডোটা আছে, যতটা একদম দেখুন সরু টাইপের একটা শ্যাডো আছে আর ছোট টাইপের মুখটা সামনের ছোট মুখ দেখুন, যতটা এসে পৌঁছেছে লাইটটা ঢুকতে পারে যতটা, অতটাই এখানে দেখুন শ্যাডোটা বসিয়েছি। যতটা পোর্শনে লাইট পৌঁছেছে ততটা পোর্শনে আমাদের লাইট শেডিং হয়েছে, যতটা পোর্শনে আমাদের লাইট পৌঁছায়নি ততটাই আমাদের ডার্ক শেডিং হয়েছে। ব্যাস এই এতটা জানলেই যথেষ্ট। ওকে, নাও সি I am making the other pool balls which are in a long distance. Okay, so I am making them blur. I am just blending out the edges, that will give you the blurry effect. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं दूसरे जो पूल बॉल्स है जो दूर है मैं उनको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब वो दूर है तो उनको क्या होगा कि ब्लरी दिखाना है, तो ब्लरी धुंधला दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एजेस जो है उसको हम लोग ब्लेंडिंग कर देंगे, उसी से आप लोगों को वो धुंधला धुंधला जो इफेक्ट है वो मिलेगा। ठीक है, তো বন্ধুগণ দেখুন আমাদের যে এবার আমি দূরের দিকে যে বলগুলো আছে সেইগুলোকে ড্র করছি। এবার দূরের দিকে যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের ঝাপসা হয়ে যাবে। এই ঝাপসা ইফেক্টটা দেখাবার জন্য কি করছি, যে এজগুলো যেগুলো আছে আমাদের বর্ডার যেটা আছে সেই বর্ডারগুলোকে আমি ব্লেন্ডিং করে দিচ্ছি। সেই বর্ডারগুলো ব্লেন্ডিং করে দিলে আমাদের জিনিসটা যে দূরে আছে সেই জিনিসটা বোঝানো যাবে। প্লাস আই এম প্লেসিং দ্য রিফ্লেকশন and the shadow that will give you the entire 3D effect। मैं देखिए वहाँ पे रिफ्लेक्शन और जो है शैडो वो भी मैं बिठा रहा हूँ, ये आप लोगों को कंप्लीट 3D ইফেক্ট দেगा। প্লাস দেখুন আমি যে রিফ্লেকশনটা আছে আর যে শ্যাডোটা আছে সেটাও বসাচ্ছি, এটাই আপনাদের পুরো কমপ্লিট ইফেক্টটা দেবে। So friends, we are at the end of the tutorial. If you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and don't forget to press the bell notification because I upload new videos every week. So until next time, goodbye। तो दोस्तों
ट्यूटोरियल इतना तक ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी वीक मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले টিউটোরিয়াল में, तब तक के लिए गुड बाय। তো বন্ধুগণ, আমাদের টিউটোরিয়াল এতটা অবধিই ছিল। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশন দাবাতে একদম ভুলবেন না, কারণ এভরি উইক আমি নতুন ভিডিওস আপলোড করি। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে, ততদিনের জন্য গুড বাই।